नमस्कार। आज आम +2 फास्ट इयर साइंस फास्ट यूनिट गोटे टॉपिक पढ़ा जो टॉपिक ना अच्छे आमर डायमेंशन। डायमेंशन को जानी सारा पर ताको आम यूज करवा जाको पढ़ा जाए कि यूजेस ऑफ द डायमेंशन और एप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन जहाँ आम कहे डायमेंशन एनालिसिस। आम डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली आम 3टा मेथड अच्छी जार गोटे फास्ट मेथड ना हो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड मेथड ना हो टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आम थर्ड मेथड ना हो टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बर्तमान आम से डायमेंशन एनालिसिस फास्ट मेथड पढ़ा जो फास्ट मेथड ना हो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। देखो आमर फास्ट मेथड ना अच्छे कौन कहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आर को आमर ओडिया कौन कहूँ ना जानी आम टू अर्थ हूँ आमर को चेक मान आम परीक्षा करवा बा अनुसंधान करवा। करेक्टनेस अर्थ हूँ सठिक बा ठीक। इक्वेशन अर्थ कौन कहले समीकरण। तार अर्थ आम बर्तमान ये मेथड रे चेक करवा बा परीक्षा करवा जे गोटे आमर इक्वेशन बा समीकरण दे ताको आम देखा जे इक्वेशन आमर ठीक अच्छी ना आमर भूल अच्छी। आसत आम गोटे बर्तमान क्वेश्चन कर देखु आमर गोटे क्वेश्चन देती जो क्वेश्चन आमर अच्छी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आम कहले गोटे आमर इक्वेशन दे आम काम हो कौन ना आम इक्वेशन को चेक करवा जो इक्वेशन आमर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी। देखो ए क्वेश्चन सल्व करने आम फास्ट प्रथम काम हो कौन ना आम इक्वेशन टाक भल भाव देखीदे आम इक्वेशन कौन अच्छी ना v इज इक्वल टू के u प्लस 80। सेकेंड काम कौन कहूँ ना ये इक्वेशन आम इक्वल चिन्ह खोजा देखिले बेस आम इक्वल चिन्ह हो। बाकी आम थर्ड स्टेप कौन करवा ना इक्वल चिन्ह को खोज सारा पर तार आम लेफ्ट साइड को पलैबा एवं कौन राइट साइड को पलैबा। लेफ्ट साइड गले जहाँ भी आम पाइबा ताको आम कहे LHS बा लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आम जहाँ को पाइबा ताको आम कहे कौन गले RHS। देख मुझे कहली मोर फास्ट काम हो कौन इक्वेशन को भल भाव देखीदे। सेकेंड काम कौन कहूँ ना इक्वल चिन्ह खोज सारा पर थर्ड स्टेप हो कौन ना इक्वल चिन्हर लेफ्ट साइड को पलैबी एवं कौन राइट साइड को पलैबी। देखो मोर फास्ट कौड़ जी लेफ्ट साइड को जी मुझे देखिली मोर इक्वल चिन्हर बा ए इक्वेशन लेफ्ट साइड मोर किए अच्छी कहले ना v अच्छी और ये मोर v को इंडिकेट कराई। इक्वेशन रे v कहले मोर बुझाऊँ फाइनाल वेलोसिटी, u कहले बुझला मोर इनिशियल वेलोसिटी एवं ए कहले बुझला एक्सेलरेशन एवं t कहले मोर कौन कहले टाइम की बुझाऊँ। देखो ए क्वेश्चन मुझे सल्व करुँच। देखो आम देखिले मोर लेफ्ट साइड किए अच्छी कहले ना मोर v अच्छी एवं मोर v मोर क्या बुझाला ना फाइनाल वेलोसिटी को बुझाऊँ। देखो देखिले आमर v मोर बुझेला फाइनाल वेलोसिटी से आमर फाइनाल वेलोसिटी हो किंबा इनिशियल वेलोसिटी हो से मोर बेसिकली क्या बुझाला वेलोसिटी को बुझाला। एवं आम समस्ते जाचे वेलोसिटी डायमेंशन कहले आमर केते होउछ कहले ना m0 l1 t-1 जानी जदि केमती है मुझे बर्तमान बाहर कर दूची। देखो आम बर्तमान वेलोसिटी डायमेंशन बाहर करवा जाचे वेलोसिटी फॉर्मूला हो मोर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवं डिस्प्लेसमेंट कहले मोर बेसिकली लेंथ को बुझेला बाय डिवाइड मोर किए अच्छे कहले टाइम अच्छी। जेहेतु मोर लेंथ हो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी एवं लेंथ कहले बेसिकली ता सिंबल L को बुझाए से मोर लेंथ डायमेंशन के कहले ना m0 l1 t0 डिवाइड बाय टाइम मोर कौन फंडामेंटल क्वांटिटी एवं टाइम कहला माने बेसिकली ता सिंबल को आम टी द्वारा नौचे से टाइम डायमेंशन के गला m0 l0 t1 एवं डायमेंशन कौन कहूँ ना जदि मोर दीटा क्वांटिटी बा डायमेंशन भितर जदि मोर डिवाइड आसे तो मुझे कौन करी कहले ना सीटा आम सबस्ट्राक्ट करवा फेड़ा किन फेड़ा ना ऊपर डायमेंशन रु तल डायमेंशन को आम फेड़ा। देखो बेसिकली आम
ଏଠି ଫେରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କହିଲା ଡାଇମେନସନରେ ଯେବେ ବି ମୋର କ'ଣ ଆସିବ ହର୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫେଡ଼ିବା। କେମିତି ଫେଡ଼ିବା ନା ଉପର ଡାଇମେନସନରୁ ତଳ ଡାଇମେନସନକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା। ତାର ଫେରିଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏମ୍ 0 -0 ସେମିତି ଏଲ୍ କେତେ ହେବ 1 -0 ଏବଂ ଟି କେତେ ହେବ ନା 0 -1। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଡ଼ିପାରିବା ଏବେ 0 ମାଇନସ୍ରେ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ 0 1 ମାଇନସ୍ରେ କେତେ ହେଲା 1 ଏବଂ 0 ମାଇନସ୍ରେ କେତେ ହେଲା ଟି -1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଲୋସିଟିର ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ ଦେଖିଲେ m0 l1 t -1। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଭି ବୁଝାଉଥିଲା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ତା ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ ପକାଇ ଦେଇଛି m0 l1 t -1। ତାର ତ ମୋର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ଭେଲୋସିଟିର ଡାଇମେନସନ୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ m0 l1 t -1। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଇକ୍ୱେସନ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଥିଲା u ପ୍ଲସ୍ ଏଟି। ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ମୋର କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ମୋର ୟୁ ବୁଝେଇଲା ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି, ଏ ବୁଝେଇଲା ମୋର ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଏବଂ ଟି ବୁଝେଇଲା ମୋର ଟାଇମ୍। ପକାଇଦେବ ୟୁ କହିଲେ ବେସିକାଲି ବୁଝେଇଲା ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ପ୍ଲସ୍ ଏ କହିଲେ ବୁଝେଇଲା ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଏବଂ ଟି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା କହିଲେ ଟାଇମ୍। ଆମେ କହିଛେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ହେଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଭେଲୋସିଟିକୁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଲୋସିଟିର ଡାଇମେନସନ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ପାଇଛେ m0 l1 t -1। ଏଠି ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ ପକାଇ ପାରିବା m0 l1 t -1 ପ୍ଲସ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ରଖିଦେଲେ। ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ପାଇଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଭେଲୋସିଟି ବାଇ ଟାଇମ୍। ଭେଲୋସିଟି ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ ପାଇଛେ ଆମେ m0 l1 t -1 ପକାଇଦେଲି। ଟାଇମ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା m0 l0 t1। ସେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ଡାଇମେନସନ୍ରେ ହର୍ନ ଆସେ ବା ଡିଭାଇଡ଼ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛେ ବା ଫେଡ଼ୁଛେ। କେମିତି ଫେଡ଼ୁଛେ ଉପର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ତଳ ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଆମେ ଫେଡ଼ୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ 0 -0 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 1 -0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 -1 -1 ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା -2। ତାର ତ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ର ମୁଁ ଡାଇମେନସନ୍ ପାଇଲି m0 l1 t -2। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ m0 l1 t -2 ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ମୋର ଡାଇମେନସନ୍ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା m0 l0 t1। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୋର କ'ଣ ଅଛି m0 l1 t -1 ରଖିଦେଲି ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖିଲି ମୋର କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭିତରେ ବା ଡାଇମେନସନ୍ ଭିତରେ ମୋର ଏଠି ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ନା ଇଣ୍ଟୁ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣ କହୁଛେ। ଡାଇମେନସନ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ବା ଡାଇମେନସନ୍ ଭିତରେ ଗୁଣ ଆସିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମତରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଏବଂ ଡିଭାଇଡ଼ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣିଦେବା ଆମେ ଯଦି ଗୁଣ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା କେମିତି ମିଶାଇବା ନା ପାୱାର ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା। ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 0 + 0 କେତେ ହେଇଯିବ 0 1 + 0 ହେଇଯିବ 1 -2 + 1 କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର -1। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟାକ ଡାଇମେନସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ସେମ୍ ଅଛି m0 l1 t -1 ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି m0 l1 t -1। ଡାଇମେନସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହୁଛି ରୁଲ୍ କହୁଛି ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେକୁ ନେଇଗଲି କାହାକୁ ନେଇଗଲି ନା m0 l1 t -1। ଏବେ ମୋ କାମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ମୋର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖିବା ମୋର LHSରେ କେତେ ପାଇଥିଲି m0 l1 t -1 ଏବଂ ଦେଖିଲି RHSରେ ପାଇଛେ m0 l1 t -1। ତା ଅର୍ଥ ମୋର ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଏବଂ RHS ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ମୋର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ LHS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା RHS। ତା ମାନେ ଦ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟନେସ୍। এই যে ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବେସିକାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଉ 2 or 3 ମାର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ପଡ଼ୁଛି।
ଦେଖ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।